ngai khublai ya phi baro ki parabangej bat ki lok baro ki bayo sngow ya gani ka jingkren ha gani ka step na kaktin ka jong ublay un kar khu ya phi nginya pulen na kaktin ka jong ublay na ka kitab ka jong Isaya ka lenong ka basan pusan bat ka dikhat ka bapra namar ki jingmut jonga kimlong kum ki jingmut jong phi lemne ki linti jong phi kum ki linti jonga ong utrai to blay unda karkhu yang isi ka de ye lingba ka jingpule na kaktin ka jong u tongin ya duai ni aingo ya me ublay bor kupa jong i wahabneng sa hisen pat hagane ka step namar malari pen emyengi hadu gane ka sngi ka bamenta bad mela aingi kane ka lat banginye shem kumne ban shakri lang yeme wat langidon na lagi jong ki thlewyengi jongi na ki jaka ki prepare karkhuyingi hakane ka step habangin shashkor ikaktin ka jong me ai ba ki jing perkhat jongi ki jingmut jongi baro kinong ki balapdiang hun nakmat jong me but ai ba ki kinten baro ki ban sayos ngau hakane ka por kinong ki ba me lakar khu bat ki ba wan hier na ka khet jong ka jing isnai ka jong me haga kerteng ka jong Jesus Christ ubolong nong panim baru try jongi pan amen ka khubor hakane ka step na kaktin ka jong ublay ngalapan siyang nongrim na ka kitab ka jong Isaya ka lenong ka basan pusan ka khot ka bapra ya ka bangala pule mentan ki linti ki jong u ki kham hajrong ngi baro ngi phos new bat ngi nget bau blay ha ki jingjia baro ki bajia akan don ka jingkala kumbangi ngi lakmi lenti bonsen kalong penban i kumbangi bo yau blay hapo jong ka sendok bat bania tho ya u bat ka ei kabau day ban le lano day ban le bat mano baday ban le yakata kabangi kwa ne ngikmi ranti kine ki ai baro kila don lupa ha ki jingmut bat ki jing perkhat ki jongi kumno le seu blay un pelaj yang ina kanika jing pang klam kabalawan ban sho yakari ka jongi hawa pej yaka jingjia hakini ki sngi bala dep yo i penban bakani ka jingpang kalanang kamroy nakabangi ngilakmi lenti bakan sadoda hakaman sim ka jongi dap tak nagi jingkeli sudah kumno un penkela ya kiba ki jongi kumno nginya kendo ya kibreu kiba biang bat kiba la ban yarap yangi kat kum ka jingkwa bat ka jingdon kam ka jongi bat haka jing im ka jong ubreu kum kini ki jing perkat kum kini ki jing posneu nginom la satia ban light klem da perkat syapang kide ki baro but kum ki khon ki jong ublay haki por ki ba kum kini ngi dem bat ngi duai
Baki ki ai baro kin urlong. Ne kin jakat kumbangi ngi perkhat ne ngi kme lenti. Henrai ngi don kamban skau tho yakan ga jing shisha ka bakrao. Baki lenti bat ki jing perkhat jongi. Kim long kum ki lenti bat ki jing perkhat ki jong ublay. Ublay uperkhat da kumway. Om kumba mangingi perkhat. Mau ulang ubah jrong. Ubah tip yaki ai baro. Ubah dap yaki jaka baro. Ubah yo yaki ai baro. Ublay ubah coach. Ubah na bom jukot shabom jukot. Bat ubam ju kela. Ki lenti jong ki kham hajrong. Ban ya ki lenti ki jongi. Habau blay ule ay. Lese ke ay kabau le. Kam pay leni kam ngam satya. Haki jingmut bat ki jing perkat ki jongi. Lada pila don jingmut lupa. Kumno ban le. Ban yo ban kiu kerdan. Ne kumno ban le ban koit no naka jingpang bat naka jing sitom. Kabapidon. Kini baro. Kimla ban bupot. Yaka ay kabau blay. Ula ban le. Hagasnem kat kendai spa prapusan. Hagapor. Bangidang don siya Nepal. Lakem yaki parabangay jongi laingot. Namar ka jingit Kristan ka jongki. Latian bishar yaki. Haki district bat haki high courts. Bat yakin nega case kabala kem yaki. Ngilayale eka. Hadu ka Supreme Court. Jong kari Nepal. Ngila panru yaka appeal. Naka amnesty. Naus em kari Nepal. Henry. Haka kat Frederick. Ubnai December. Kat kendai spa prapo kendai. Larai ban set bendi. Henry ubnai. Kat prasngi. Yakin ki parabangay kibi ya ki jongi. Ki Kristan hagari barok kaway. Kila duay. Bau blay un isnay. Ban pelaj no yakin ki parabangay ki jongi. Naga to ka ying bendi. Bat ka jing tmu ka jong ka sorkar ka long. Haga to ka por. Ban rat ding kong ya ka jinget Kristan na ka ri Nepal. Namar day tang maka ka ri Hindu ha ka pertai barak away ha ki to ki por. Henry ka jingmi pat kamlong kumta. Kini ki parabanget. Hapo jong ka ying beni. Ka sorkar kadang perkat. Ban rat ding kong ya ka jinget Kristan. Henry kini ki parabanget ki beet ki jongi. Hapo jong ka ying beni. Ki yo banya to yaw Jesus Christ. Bat bon na kini ki kaidi. Ki badon haga ni ki ying beni. Ki kela ka bamut. Bat ki pai siyaw try. Bat yakini ki kaidi. Ki bala kela ka bamut. Ngala yo banya shem. Bat banya kendo. Bat ki. Ka jing tmu jong ka sorkar. Kalong da kumway. Henry ka strategi. Lani ka rukam. Lani ka lenti. Lani ka jing perkhat ka jong ublay kalong pat da kumway. Kini ki parabangit. Kisa haka ying bandi. Henry ubnay. Bat Henry usngi. Bat hadin kata. Kawan ka revolution.
hagari Nepal barok away. But hagan ni ka revolution lapan Kenya ya ka jingsan syarusim but kawan ka demokrasi multi-party system hagari barok away. Hagan ni ka kot ka bang lapan mi ka mission sa Nepal ngalat ho ya kito ki jing kendo jongi haki arpo prasnem baro hagari Nepal. Ngidang duway bau blay un pelat yaki. Ngidang duway bau blay un yada yaki. Henry ka lenti ka rukam bat ka jing perkat ka jong blay kalong pat dakumwe. Lada kito ki para bangit jong ikim don hang to hapo jong ko triyeng mendi. Lese kito ki koidi ki badan hang to hapo kinom yo setia galat ban yo snow ya ka gospel ka jong u Jesus Christ. Ki lenti ki jong ublay ki kam shaneng kam hajrong ban ya ka ay kabamangi ngila ban shempang. Tika jing higay kalong mday tang bangin dembat ban duway. Henry ka jing kwa ka jong ublay kalong bangi day ban long kiba kloy ban pediang ya ka jing peniat ka bastat ka jongo. Lese ngila ban yo itang kaway ka lenti. Ya ka ay ka ban sawan ban jia lese. Henry ublay barabor udan shibon kilat kibang ngimla ban yo iya mentahi. Ukwa bangin ay ti hau. Yaki jing temu. Bat yaki jing ang not jong i baro. Ki jing perhat. Bat yaki lenti jong i baro. Hatong im kwa mo. Baon peniyaj mauya ka jing im ka jong i. Bo ialah ka jing shenia ka jong pi hau. Nawaru long ubala ban shenia. Ay ba maun kdo ya ka lenti ka jongi kaway pa kaway ka senjam ka bangi jam kaway pa kaway ka lenti ka bangiyaj namar ki lenti ki jongu ki kam hajrong bat mau utep mau kumno ban ya lam yangi haka lenti ka bauratmu na ka benta jongi bat ban kerku yangi. The haganiga stem ka jingkot kalong ya baro kito kibayo snow ya ka kubor nagaktin ka jongoblay ka jingkan tubat ka jingduay ka jonga kalong bo yala ka jong ka jingshania bat ka jinget ka jongpi tang hau ubat tiplut syapang jongpi ki lenti jongu kilong kiba kam kraw nakabenta jongpi. Ki jing perkhat jong u kilong kiba khamba ban ya ki jongpi. Bat ki jing tmu jong u nakabenta jongpi. Kin yaine hado kabakut. Ai ti ya ka mon la jong. Ya ka lenti yad ka jongpi. Haka jing yalam bat ka jing penyad bastat ka jongu. Bat ya ki jing temu jong pi baro. Ha ka jing yalam jongu ka ba umla ban edo yangi da lele ruem. Unong ruai shemen sem. Ha ka jing ruai shemen sem ka ba saus pa sau po. Ha ki artali ki dekat. Ka ba ningkong bat ka balay uang kumne. Jing im jong ato shim atrai mame. Penyat ko nong penim baro mame. Kamon baro nga ai. Penlong jong me atrai. Nga ai ti lut klemuai Jisu hame. Met bat men sim jong a kilong jong me. Nga ai ti lut shisha penyat mame. Kebut kebor baro
hang nekat bangayo ngan pelut banyero jiu nom yeme kata kadai ka jing ai ti lot kata kadai ka commitment ka ba ublay ukmi lenti nangi ki Kristan ki balong ki khon ki jongu bangin penkentang yalade namar utip yaka babhatam nakabenta jongi ki jing perkhat jongi bat ki lenti jongi ki kamlong ki bang ngimla banbu lut yala ka jong ka jing shania te kumta ka jing kentu haga ne ka step kalong tongin bo yala ka jong ka jingim ai bau try unyalam yingi haga lenti ka jongu ka bakham hajrong ban yaka bangi ngila ban skauto toble unkar khu yapi baro nakabenta ka buram ka jongu tongin duai ublay bot kpa jongi wahabne nghaga ne step ni wana kma jong me ni aingo yeme bamela don rengkat bat ni hado ka sngi ka bamenta ni aingo yeme ko kenrat babha namar mela ai biang yangi haga ne step ya ka lad ban shashkor ka ktin ka jome ban scout ho ya ka jingyalam ka bastad ka jongme bonsen ngile yala ka jong kamon bonsen ngiyaj halaga jong kaman the hagan ga step ko try babha ni IT bat ngi penkentang yalaga jong ka jingim hame penyaj mame yangi yalam mame yangi kdup mame yangi bat ai ba ka jingim jongi kanlong kabya daidor bat ka gospel ka jobe nga IT hakikti ki baspun jongme haka kerteng ka jong Jesus Christ ubalong nong panem baru try jongi ngipan. Amen.